अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 6 फ्रॉम बुक 3 हेलन केलर। ये हिस्टोरिकल राइटर हैं, स्पीकर हैं और इनके किरदार से एक ऐसा सबक हमें मिलता है जिससे हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है और हमें एक मोटिवेशन मिलती है अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की। क्योंकि हेलन केलर जो थी ये ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। क्या अचीव किया, कैसे किया, देखते हैं इस चैप्टर में। लेट्स रीड इट आउट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 50। देखते हैं कि फर्स्ट पेज पे हमसे क्या करने का कहा गया है। इमेजिन योर फ्रेंड हैज़ ब्रोकन एन आर्म। इमेजिन करें कि आपके दोस्त की एक बाजू टूट गई है। एंड वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर से वो स्कूल आया भी नहीं। डिस्कस इन क्लास हाउ यू वुड हेल्प योर फ्रेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो आपने बताना है कि नीचे दी गई सिचुएशंस में आप अपने दोस्त की मदद कैसे करेंगे। हेलन केलर वॉज अ लिटिल गर्ल। एक छोटी सी लड़की थी हेलन केलर हु फेल सिक एट अ यंग एज, जो अपनी छोटी उम्र में ही बीमार हो गई थी। हर लाइफ चेंज्ड फॉर एवर बट विद टाइम। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल गई, लेकिन विद टाइम, वक्त के साथ शी बिकेम स्ट्रॉन्गर। वो मजबूत हो गई। टुडे, आज, द स्टोरी ऑफ हर करेज इज़ नोन अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसकी बहादुरी की कहानी जानी जाती है। व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया था। एंड हु हेल्प्ड हर, और किसने उसकी मदद की। लेट अस रीड अबाउट हेलन केलर्स जर्नी। चलें उसके सफ़र के बारे में पढ़ते हैं। नाउ टर्न टू पेज 51। हेलन केलर एंड हर फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन अमेरिका। अमेरिका के एक छोटे से शहर के अंदर हेलन केलर और उसके घर वाले रहते थे। शी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड। वो दूसरे ही बच्चों की तरह थी। एंड लव टू प्ले, खेलना उसे अच्छा लगता था। लाफ, हंसना। एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड हर, और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक्सप्लोर करना उसे अच्छा लगता था। When she was almost 2 years old, जब वो तकरीबन 2 साल की थी, she became very ill, तो वो बहुत बीमार हो गई। She got better, वो थोड़ी सी बेहतर हुई। But she could not longer see or hear, लेकिन वो मज़ीद ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। As Helen grew up, जैसे ही एलन थोड़ी सी बड़ी हुई, she realized that she was different, उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो मुख्तलिफ थी। Her mother taught her to express herself by pointing and nodding और shaking her head। उसकी माँ ने उसको हर चीज़ सिखाई, इशारा करते हुए, सर हिलाते हुए। She was a clever child, वो एक चालाक लड़की थी। And was always learning new things, और हमेशा नई चीज़ें सीखती थी। At the age of 5 साल की उम्र में, she knew, वो जानती थी, how to fold clothes, के कैसे कपड़ों को तह लगानी है। And where to put them, और कहाँ कपड़ों को रखना है। Sometimes, बाज़-औक़ात, when people spoke, जब लोग बोलते थे, Helen would touch their lips, तो वो उनके होंठों को छूती थी। When she could not understand what they were saying, जब वो समझ नहीं सकती थी कि वो क्या कह रहे थे, और they did not understand her, जब वो उसको नहीं समझा पाते थे, she would kick and scream until she was exhausted, तो वो पाँव मारती और चिल्लाती जब तक कि वो थक ना जाती। The 3rd of March 1887, 1887 को 3 मार्च का दिन था। Was the most wonderful day of Helen's life, और ये हेलन की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। She met an incredible teacher named Anne Sullivan। वो एन सलीवन जैसी एक बेहतरीन उस्ताद से मिली। मिस सलीवन was kind and patient with Helen। वो मिस सलीवन जो थी वो बहुत ज़्यादा मेहरबान थी और सब्र वाली खातून थी हेलन के साथ। And soon she was learning numbers, letters and words, और जल्द ही हेलन सीख रही थी अल्फाज के बारे में और नंबर्स के बारे में। मिस सलीवन started off by using her fingers to spell words on the palms of Helen's hands। सलीवन ने आगाज़ किया हेलन के हाथ की हथेलियों पे अल्फाज को लिख के अपनी उंगलियों के साथ। For a long time, बहुत लंबे अरसे तक Helen did not understand, हेलन को समझ नहीं लगी। And would pull back her hand or sometimes show anger, but Miss Sullivan did not give up। जब हेलन को समझ नहीं लगी तो वो अपने हाथों को वापस खींच लेती थी या गुस्से होना शुरू हो जाती थी, लेकिन मिस सलीवन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वन डे, एक दिन, while they were at the water pump, जब वो वाटर पंप के पास थे,
Miss Sullivan spelt WATER in Helen's palm. تو مس سلیون نے ہیلن کی ہتھیلی پہ WATER لکھا while letting water flow over it, اور اس پہ پانی کو بہنے دیا. Suddenly اچانک ہیلن understood, ہیلن سمجھ گئی. She realized, اس کو احساس ہوا that کہ the cool liquid flowing over her hand was called water. اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ٹھنڈا لیکوڈ جو اس کے ہاتھ سے بہہ رہا تھا اس کو پانی کہتے ہیں. واٹر, ہیلن اسپیلڈ بیک. ہیلن نے دوبارہ سے کہا واٹر. A huge smile spreading across her face, اور اس کے چہرے پہ ایک بہت بڑی مسکراہٹ چھا گئی. ہیلن was overjoyed, ہیلن خوشی سے جھوم اٹھی. She quickly learnt more words, اس نے جلدی سے مزید الفاظ بھی سیکھے. By spelling them out, ان کو اسپیل کرتے ہوئے. It was like learning a new secret language, یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ کوئی نئی خفیہ زبان سیکھ رہے ہوں. Helen's family joined it too, ہیلن کے خاندان والوں نے بھی اس میں حصہ لیا. Look Helen, this is a doll. ہیلن دیکھو یہ ڈال ہے. Her mother spelled, اس کی ماں نے ان لیٹرز کو پڑھا. Handling her a favorite toy, اس کو دیتے ہوئے ایک پسندیدہ کھلونا. They practiced spelling words with Helen every day, وہ روز ہیلن کے ساتھ اسپیلنگز کو پریکٹس کرتے. They were a team, اب وہ ایک ٹیم بن چکے تھے. Working together to help Helen understand the world around her, وہ اکٹھے کام کر رہے تھے تاکہ ہیلن کو سمجھا سکیں کہ ارد گرد کی دنیا کیا ہے. When she was 8, جب وہ 8 سال کی ہوئی, Helen started attending the Parkins Institution, تو اس نے پارکنس انسٹیٹیوشن کو اٹینڈ کیا. Where she learned Braille, a form of writing, جہاں پہ اس نے بریل سیکھی جو کہ ایک قسم ہے رائٹنگ کی. That can be read by feeling raised dots on a page, جو کہ ایک ایسی لکھنے والی زبان ہے جس کو ابھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے. Once she could read, ایک بار وہ جب وہ پڑھ سکی, she was taught to speak by Miss Fuller, تو اس کو سکھایا گیا کہ بولنا کیسے ہے, اور سکھانے والی تھی مس فلر. Now Helen could communicate with other children, اب ہیلن دوسرے بچوں سے بات کر سکتی تھی. Now turn to page 53. As Helen grew older, جیسے ہی ہیلن بڑی ہوئی, she faced many challenges, تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. But she didn't face them alone, لیکن اس نے اکیلے ان مشکلات کا سامنا نہیں کیا. With Miss Sullivan by her side, Miss Sullivan اس کے ساتھ تھی. And with the support of her family, اور اس کے گھر والوں کی سپورٹ اس کے ساتھ تھی. Helen completed school and went to college, where she was one of the best students. وہ اسکول گئی اور اس کے بعد اس نے کالج کو جوائن کیا جہاں پہ وہ بہترین اسٹوڈنٹ تھی. Helen became a well-known writer and speaker. ہیلن ایک مشہور رائٹر اور اسپیکر بنی. She and Miss Sullivan traveled around the world. وہ اور اس کی جو ٹیچر سلیون تھی انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا. Sharing Helen's story, ہیلن کی کہانی کو بتایا. And making people aware of what blind and deaf people could achieve, اور لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی کہ اندھے اور بہرے لوگ کیا کر سکتے تھے. Miss Sullivan stayed at Helen's side for 49 years as her guide and friend. Miss Sullivan نے 49 سال اس کا ساتھ دیا ایک رہنما اور دوست کے طور پہ. In a note to Miss Sullivan, Helen wrote, ہیلن نے مس سلیون کے لیے کچھ لائن لکھی جو کہ تھیں, ڈیئر ٹیچر, پیاری استاد, یو شوڈ می دیٹ, تم نے مجھے دکھایا کہ, alone we can do so little, کہ اکیلے ہم بہت کم کام کر سکتے ہیں, and together we can do so much, اور اکٹھے ایک ٹیم کے طور پہ ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. So dear students, this was all about the translation. جی تو dear students, یہ تھی ٹرانسلیشن, اور ہم نے اس سے بہت بڑا ایک سبق سیکھا کہ اگر آپ ڈسیبل بھی ہیں, آپ کے کچھ اعضاء کام نہیں بھی کرتے, تو ہمیں ہمت کو نہیں ہارنا چاہیے. ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے ہمارا حوصلہ, اس سے ہم جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سارے چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے لیے نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.